सध्या आम्ही असा शिवोले बामणवाडो हांगासर शिवोले बामणवाडो हांगासर एक व्हडले आंब्याचे झाड आसा ते अकस्मात पावसाक लागून हांगासर मोडून पडलेले आसा आणि हे झाड जे आसा पूर्ण मुळांतल्यान मोडून पडलेले आसा अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा की जेन्ना हे आंब्याचे झाड जे हांगासर मोडून पडलेले आसा तेतून कमीत कमी लायटीचे 6 पोल हेतून डॅमेज जाल्ले आसा जो मेन जो हाय टेन्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पोल जो आसा हो पूर्णपणे डॅमेज जाल्ले आसा आणि पूर्ण शिवोली बामणवाडो हांगासर सध्या लायट ना जेन्ना ही गोष्ट म्हापसा फायरी कोली म्हापसा फायर रोखडीच घटनास्थळी पावली तेंच्यांनी ह्या झाडांची कापणी सध्या सुरवात केली आसा सांगपाचो मेन मुद्दे म्हणजे जेन्ना हांगासर हे आंब्याचे झाड पडले जाल्यार पूर्ण ट्रॅफिक जे आसा हे हांगासर जाम जाल्ले आसा आणि लोकांचे म्हणणे आसा की एक ट्रॅफिक सेल जो आसा हो हांगासर उपस्थित ना स्वतः जे लोकल जे हांगासर आसा लोकलांनी स्वतः ट्रॅफिक मॅनेज केल्ले आसा पूण सध्या जर आमी पळयत जाल्यार लायट जी आसा ही पावर कट जाल्ली आसा आणि केन्ना मेरेन ही लायट येतली ती जे हांगासर जे कन्सर्न जी ऑथॉरिटीज आसा व काही आमचे शिवोले वॉशेलचे पंच मेंबर वगैरे ते हांगासर घटनास्थळी उपस्थित आसा आमी तेंच्याच कडल्यान जाणून घेवया व लोकलां कडल्यान जाणून घेवया की नेमके हांगासर जालें तें कितें जालें आणि आता लायट केन्ना मेरेन येतली पळय ती अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले पळयत राहा तुमी इनगो खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे शिवोलच्यान अमित एज अ पंच मेंबर तुम्ही शिवोले बामणवाड्याचे सध्या पावसाळो लागीं पावलो ऑलमोस्ट पावसाळो येयलो आसा आमी पयला सुरवात जाल्ली आसा झाडां पडपाक अशी सध्या पंचायती तर्फे कितली अशी झाडां नोटिफाय केल्ली आहा जी डेंजरस झाडां सध्या आसा 2-3 झाडां कट केल्ली आसा लास्ट 2 विकान ती लोकांनी आमकां सांगलेली बाबा ही सुकल्या पिकांनी सुकल्या जावं कितें सो आमी 2-3 झाडां आमी पंचायती तर्फे आमचे कटींग करून घेतल्या फॉरेस्टांनी आमकां हेल्प केल्ली आसा हे करपाक सो प्री मॉन्सुना पयलीं कितें एंटायर शिवोलेन कितें कामां जालां थंय जे कोणी सांगला आमकां ते आमी करून घेतला ऑलमोस्ट प्रणव बाबा जे शिवोले आतां तो आंबो पडला पळय तेजेर मातशी अपडेट दी कितें जाल्लें नेमकें पावस पळयलो सामको पावसा उपरांत तेन्ना वारो कसो येयलो आनी कसो मेळ्ळो आंबो फुडें ब्लू लोकनाचेर तो एका खांब्यार पडल्या उपरांत फाटाफाट 2-3 खांबे बँड जाले आनी मेन हाय टेन्शनाचो लो पळय तो कंप्लीट मोडलो ताका आतां लायट आतां गेल्या ती पूण हे आतां पळय पावसा पयलीं प्री मॉन्सुना पयलीं पळय जी झाडां टॅक करूंक जाय की बाबा खंयची बरी आहा खंयची पिड्ड्यार आहा ती उडोवपाक ते फावटी म्हणून जावंक ना हें आनी हितून लोकांचो थोडे अशें कितें करता झाडां कापू नाका हें करूं नाका जी पळय डेंजरस आहा ती कापूकूच जाय आयज एक गाडी वाटावली जावं लोक वाटावले थोडी गाडी एक बँड जाल्ली म्हणटा कितें पडले ते फुडें वचपाक मेळना लोकांची धांदल जाल्या ट्रॅफिक जाम जाल्ले आहा हे अंदू हे झाडां बाबा खंयची पिड्ड्यार आहा बरी आहा ती हेंचें लक्ष घालूंक ना ताका लागून प्रॉब्लेम जालो प्रणव एज अ तुमी वॉशेलचे पंच मेंबर तुमच्या तर्फे कितली अशी झाडां सध्या तुमी नोटिफाय केल्या की इतली डेंजरस झाडां आनी हेची कापणी प्री मॉन्सुना पयलीं जावंकूच जाय आसली अशी आहा की थोड्यांचे कितें त्या झाडांचो धंदो चलता आंबे आसा आनी कितें आसा पूण कितें आहा सगळीच कापूंक मेळना झाडां पूण सरकारान सामकी डेंजर आहा ती मातशी हातीन घेवपाकूच जाय आतां हे फुडें आनी 8 दीस उरल्या लोकांनी सरकारान सादूर जावन तें काम करूंक जाय हांगासर एक आंबो व्हडलो आसलो लागलेलो तो मुनांच्यान पडलो तो आनी जवळ जवळ 6 खांबे मोडले आमचे 6 लायटीचे मोडले दोन्ही LT आनी एसटी मेजर ब्रेकडावन जालो सो आतां पूर्ण ह्या वाठारांत लायट आसची ना हय जाता इतली आमी चालू करूंक पळयता बॅकफीड बी करून कितले जाता इतले आमी दितले ओके तरी ऑलमोस्ट कितलो वेळ लागतो अशी लायट येवपाक ह्या वाठारांत हे आतां मेजर ब्रेकडावन आसल्या कारणान काम एनी उबें करूंक जाय ताका टायम लागतलो आमी सगळें अरेंजमेंट केलां आमी हें करपाचें काम जाता इतलें आमी बेगीन ब्रेकडावन क्लियर करून सोदतात सर तुमच्या आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा तर्फे अशें तुमी कितें नोटिफाय केल्ली आहा झाडां वगैरे आमचे लिस्ट बी डेंजरस झाडां आहा बी ती आमी हेका बी केल्लेली आसता ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी 2-3 वर्सांची झाडांची लिस्ट आहा हे सगळे आंबे लागल्या कारणान आमकां ते कटूय करूंक दिना रेनांक बी करता ते आनी कन्सर्न एक्चुली ऑथॉरिटी फॉरेस्ट बी तेंच्यांनी कट करपाक जाय ते ओके आंब्याचें झाड पडलां न्हू केन्ना पडलें आंब्याचें झाड पडलें ओदळ पडलें कितल्यांक काय न्ही 5.5 दिसांची 5.5 तुमचें कितें नुकसान जालें ना आमचें पळय सगळें जालें म्हाजी बरी झाडांचें नुकसान जालें सगळीं झाडां पिड्ड्यार आसा आनी कंपाउंड कितें कंपाउंड अजून कळोंक ना कळोंक ना ओके
हेतून लायटीचे पोलूय कितें डॅमेज आसता लायटूय तुटली आमची लायट गेल्या ओके कितें अकस्मात आंबो पडलो मातसो वारें येयलें न्हू तितल्यानूच पडलो तो पडलो आमी घरानूच जातली तुमी घरान जातली ओके झाडां म्हाजी बरी आसली झाडां बरी आसली ती सगळी पिड्या हे जाली मोडली कांय ना न्हू आतां सत्यानच चालना तेंचो कसली कसली झाडां हे जाले कोथमिरीची आनी गुलाबाची नुकसान जालें झाडांचें कितें सांगूंक सोदता तुमी पंचायतीक बीन कितें करूंक जाय अशीं झाडां मदीं डेंजरस झाडां बीन आसता तेंचेर धाकटी आसली न्हू ती ना तुमी कितें आनी सांगूंक सोदता पंचायतीक बीन आनी कितें सांगतलो आमकां कितें हेल्प करपाक जाय न्ही तें झाडांक लागून तुमचें नांव सांगा म्हजें नांव नंदादीप नार्वेकर तुमी हांगासरलेत आमी हांगासर कितें जाल्लें हांगासर आतां जालां कितें मदीं एक आंबो पडलो मरे मदीं एक आंबो कोसोन पडला तो आनी स लायटीचे खांबे हे जाल्या आनी मेन लायटीचे खांबा पळय मेन इंडस्ट्रियल आसा तो सगळो कोसोन रस्त्यार पडला हांगासर आनी एके वाटेन इकडे ट्राफीक सगळे ब्लॉक जाल्लेले आसा आमी तांकां आडयताले हांगा लोकांक खूब जाणांक आडयले पूण कोण आमकां आयकना पूण ते हे काम ते पुलिसांचे आसले ट्राफीक सेलांचे पूण ते हांगासर सुद्दां कोण पावोंक ना तेन्ना हे पळय तुमीच कितें जालां तें ओके कितल्यांक जालें हे जवळपास 5:30 सुमार जाला सो सद्या हांगासर कोण ट्रॅफिक सेल एकूय ना कोण ना ओके आमीच हांगासर आतां लोकल आहा तितल्या सगळ्यांक धांवता हे करता पूण कोण कोणाक आयकना सो आतां सगळे तुमी लोकल हेल्प करतात हांगासर आमी तांकां हेल्प करता हे लायनमॅन बीन येयल्लेले आसा थंय कटर बीन करून ते येयल्ले सगळे जाण ते आतां तिकडे करतात सगळे ओके ऑलमोस्ट आतां खंय फूल एरिया हे लायट ना ना हांगासर खंयसरूच ना हे आख्या बामणोड्यान खंयसरूच लायट ना खंयसरूच लायट ना वशालान सुद्दां ना ओके कितें अंदाज कितल्यांक येतली कितें काय खबर ना कांयच खबर ना ओके वारो येयला आनी हे पडलें न्ही आंबो पडलो आंबो पडलो कितें पोलियो डॅमेज कितें जालें डॅमेज काय सांगना चार पोल डॅमेज जाला यो सांग पोल डॅमेज जाला 4 पोल डॅमेज जाला एक हिंगासरलो हो आंबो पडोन 1 2 3 आनी थिंगासर एक पोल पडला तो आख्खो रोडार ब्लॉक केला रोड ब्लॉक जाला ओके सो आतां केन्ना जाल्लें आतां जाला हाफ एन आवर बिफोर मार्क वॉट टाइम इट हॅपन्ड हाफ एन आवर बिफोर या हाफ एन आवर 45 मिनिट्स बिफोर 45 मिनिट्स ओके